বা আরও 4-5টা ঢুকে দিতে পারবো। আমি কোনো 3টা, বাইরে গো 7টা, বাইরে গো 1টা। যেটা মূলত ইনফরমেশন কারে করে যখন এটা নাকি ফাইনাল কোনো শেপ নেই, যখন কোনো আন্ডার প্রসেস আছে, কোনো জিনিস যখন আন্ডার প্রসেস, দিস ইজ নট ইনফরমেশন। আমি একটা চিঠি, একটা ফাইল পাঠালে করবি, আমার তো আর ক্ষমতা নাই যে কোনো সেক্রেটারি, কোনো ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির কাছে চিঠি লেখা ডাইরেক্ট করতে। হ্যাঁ, তবে আপনি আমার কাছে করছেন, আমি এটাতে মানে গাছ থেকে সরানো লেগে বলেছি না, এটা করছেন আমিও একটা দেবো। আরেকটা ভালো হয়, এটা যেহেতু নগর পঞ্চায়েতের ব্যাপার, নগর পঞ্চায়েত ব্যাপার, এটা এখানে ওয়ানামা সিনজা একদিকে সেন্তামনি সানায় সিনি বিশ্রামগঞ্জ চৈলান কনস্টিটুয়েন্সি বিশ্রামগঞ্জ যে এডিসি ব্লিজ 3টা এডিসি ব্লিজ দङ পাথালিয়া পদ্মনगर তাই আমতলি বিশ্রামগঞ্জ 3টা ব্লিজ এডিসি ব্লিজ দङ मैक्सिमाम আমতলি ব্লিজ 99% সিনি এডিসি নিজাগো মনো তিনি বিজেপি হাকপাং তিনি সিনি অমনো এই বিশ্রামগঞ্জ যেটা ও এডিসি এরিয়া ন নগর পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপালিটি খাই নাই মানে বনি বাগै जों दिनै ডিএমও ফাইজাক जों आरटीआई फाइल खाइगा आईपीओ ताई आरटीआई फाइल खाइगा जे सिनियो এই যে বড় ডিমার্কেশন খাই দङ যে सिनियो मनो नगर पञ्चायत खाइनि बागै बनि बागै जों कुनु दिन मानि नाया बनि बागै जों सेंनानि मिसुङो जारा ताबो पलिटिक्स खाइ दंनाय रुलिं पार्टी हो जारा तिप्रासानिङै प्रतिनिधि खाइ दंनाय ब्रनो जों सेंनानि मुसुङो म हेके বিশ্রামগঞ্জ বাজার ও এরিয়া ও সিনি বড় রক আমাকে বাজার বানিয়ে খাইনাই নুক পানে আবার নুকুই তংমালি আবরক বনি বাগৈ মই একটা চক্রান্ত খাইনাই বিশ্রামগঞ্জনি যে এডিসি ব্লিজ দङনি 3টা এডিসি ব্লিজ ন খবইনাই একটা নগর পঞ্চায়েত খাইনাই মানে মন सोंमानिया বনি বাগৈ जों दिन आरटीआई फाइल खाइगा बो सोंमान जाने बसकां दिन साबो फाइल खाइगा साबो नाय दं अब क्लियर मेसेज फाइनाय बनि बागै जों दिन डिएमओ मा फाइजाक तामनि हिमाले बसकां दिन जुदि বিশ্রামগঞ্জ बाजार বা বিশ্রামগঞ্জनि जे एडिसि ब्लिज 3টা एडिसि ब्लिज न तुइनाय जुदि नगर पञ्चायत खायन थांगाके जों केन्तो रोनानि रोगलाक जों बर आन्दोलन थांनाय म किसुयाको जों म जस्ट ओनली जस्ट फाइल द लीगल फाइल से खाइ गय जको साबो नाय दङ नगर पञ्चायत खायन बागै বিশ্রামগঞ্ज एडिसि ब्लिज कयटा एडिसि ब्लिज न तुइनाय बनि बागै जों दिनै आवस्थि सावो जों बुबाक रानि इंगिने जों तिप्रामो थांगिने जों दिनै आवस्थि सावो बसकांनि दिनाव जुदि सिनियो आरटीआई फाइल खाइमानि परे যদি ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট थों अरनि जारा जे सिनियरन जे एमएलए तंगनाय बा कैबिनेट मिनिस्टार तंगनाय सिनि माननीय जिष्णुकर्ता যদি অমরতনি যদি স্টপ খাইয়াকে जों बिहरतर एकदम बिग मुभमेन्ट थांनाय से डेमोक्रेटिक बिग मुभमेन्ट खानि जों বিশ্রামগঞ্জ बाजाराव जों बनि बागै जों दिनै अर मालायनि बागै फैमाने जों ডিএম बायबो मालायाखो जों आरटीआई फाइल खाइम पर जों मैडम बायबो कक सालायनाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बाय जों दाबो कक सालायनाय बेलेका